बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन को स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बबरकत नाम से, जो रहीम और करीम है। और उम्मीद करते हैं कि आप अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। इसकी किस्मत अच्छी है, हाँ बोना फॉर्तूना, उसकी किस्मत अच्छी है। वो रईस है लुई रिको, वो रईस है, वो पैसे वाला है। रईस यहाँ अमीर आदमी को कहते हैं, अमीर आदमी है वो रईस है। लुई रिको, फैमिली अच्छी है, ला फैमिलिया एबोना, फैमिली अच्छी है। यानी उसकी सिर्फ किस्मत अच्छी नहीं बल्कि वो अमीर भी है और उसकी फैमिली भी अच्छी है, उसका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है। तनख्वाह अच्छी है, स्टिपेंडियो ए बुono, तनख्वाह भी अच्छी है। वो डायरेक्टर है, ए दिरितोरे वो डायरेक्टर है या वो मैनेजर है, ए दिरितोरे। यानी उसकी तनख्वाह अच्छी है इस वजह से कि वो डायरेक्टर है। खुराक अच्छी है, इल चीबो ए बोनो, खुराक अच्छी है। यानी वो अच्छी खुराक खाता है, वो अच्छी खुराक का इस्तेमाल करता है। इल चीबो ए बोनो, खुराक अच्छी है। वो खिलाड़ी है, लुए जोकातोरे, वो खिलाड़ी है। यानी उसकी खुराक इस वजह से अच्छी है कि वो खिलाड़ी है, कल वो मुल्क व कौम का नाम रोशन करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है अगला जुमला, मुझे कमरे की ज़रूरत है, ओ बिज़ोनिया दी una stanza, मुझे कमरे की ज़रूरत है। अगर यहाँ हो कि मुझे घर की ज़रूरत है तो आपने ऐसे कहना है, ओ बिज़ोनिया दी una casa, मुझे घर की ज़रूरत है। मुझे गाड़ी की ज़रूरत है, ओ बिज़ोनिया दी una macchina। कीमत क्या है, क्वाले इल प्रेसो, कीमत क्या है। यानी अगर ये मकान, ये कमरा मैं ले लूँ तो इसकी कीमत कितनी अदा करनी पड़ेगी, क्वाले इल प्रेसो। देव पगारे, मुझे अदा करनी होगी, क्वाले इल प्रेसो, कीमत क्या है, देव पगारे, मुझे अदा करनी है। मुझे चौकीदार की ज़रूरत है, ओ बिज़ोनियो दी उन ग्वार्डियानो, मुझे चौकीदार की ज़रूरत है। ग्वार्डियानो, चौकीदार जो देखभाल करता है, जिसे पंजाबी में संतरी कहते हैं। ओ बिज़ोनियो दी उन ग्वार्डियानो, मुझे चौकीदार की ज़रूरत है। यहाँ ख़तरा है, चे पेरिकोलोक्वी, यहाँ ख़तरा है, यहाँ चोरी वगैरह हो सकती है, यहाँ माल चुराया जा सकता है, यहाँ चोर वगैरह बहुत होते हैं, इसलिए मुझे चौकीदार चाहिए। मुझे कुछ ज़रूरत नहीं, नो बिज़ोनियो दी निएंते। इसके बरक्स, मुझे कुछ ज़रूरत नहीं, नो बिज़ोनियो दी निएंते। यानी मुझे पहले नो बिज़ोनियो दी निएंते, मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है, यहाँ सब ठीक है। क्वा तुत्तो वा बेने, यहाँ सब ठीक है। यानी यहाँ कोई ख़तरा वगैरह कुछ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये शहर महंगा है, क्विस्ता चिता ए कोस्टोसा। चौकीदार की ज़रूरत थी क्योंकि खतरा था, लेकिन यहाँ ये शहर महंगा है, लिहाजा मुझे मकान कहीं और देखो, कोई ज़रूरत नहीं है। गुआर्दा काज़ा अल्ट्रोवे, मकान कहीं और देखो। अल्ट्रोवे, कोई और, किसी और जगह पे। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है, आप इसे अच्छे तरीके से ज़हनशीन कर लें। गुआर्दा, देखो, काज़ा, घर, अल्ट्रोवे, किसी और जगह पे। मुझसे वादा करो, मीलो प्रोमेती, मुझसे वादा करो। वादा करना होता है प्रोमेतेरे, वादा करना। इयो प्रोमेतो, मैं वादा करता हूँ। तू प्रोमेती, तुम वादा करो। मीलो प्रोमेती, मुझसे वादा करो। इसे बंद रखो, tienilo chiuso, इसे बंद रखो। chiudere होता है बंद करना, tienere, रखना। tienilo, इसे रखो, chiuso, बंद। खामोशी से बैठ जाओ, stai con calma, खामोश रहो, खामोशी से बैठ जाओ। वहाँ कौन है, कीचे
کیچے دلا وہاں کون ہے؟ کیچے کون ہے؟ دلا وہاں پہ۔ گلا خراب ہے اور آواز بھاری ہے، جس کے لیے آپ سے معذرت ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے دکان پر کون ہے؟ کی ال نیگوسیو۔ کی ال نیگوسیو، دکان پر کون ہے؟ علی کہاں ہے؟ دوے علی۔ دوے علی، علی کہاں ہے؟ کوٹ مجھے پسند ہے۔ Il cappotto mi piace۔ Il cappotto mi piace، کوٹ مجھے پسند ہے۔ اگر آپ کو کوئی اور چیز پسند ہے تو آپ اس چیز کا نام لے سکتے ہیں۔ Le scarpe mi piacciono، جوتے مجھے پسند ہیں۔ La giacca mi piace، جیکٹ مجھے پسند ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے مجھے لینا ہے، devo prendere۔ devo prendere، مجھے لینا ہے، یعنی چونکہ مجھے کوٹ پسند ہے اس لیے میں یہ لینا چاہتا ہوں، مجھے یہ لینا ہے، devo prendere۔ سائز تبدیل کر دو، cambi la taglia۔ cambi la taglia، سائز چینج کر دو، سائز تبدیل کر دو۔ رنگ ٹھیک ہے، il colore va bene۔ il colore va bene، رنگ ٹھیک ہے، یعنی کوٹ مجھے پسند ہے لیکن سائز میں کچھ رد و بدل کر دو، باقی رنگ وغیرہ ٹھیک ہے، رنگ مجھے پسند ہے۔ il colore va bene، رنگ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کلر بھی چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں puoi cambiare il colore۔ آپ کلر چینج کر دیں، آپ رنگ بھی چینج کر دیں، مجھے کچھ اور رنگ دکھائیں۔ fammi vedere un altro colore۔ fammi vedere، مجھے دکھائیں، un altro colore، کوئی اور رنگ۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے اگلا جملہ، کتاب دلچسپ ہے، il libro è interessante۔ il libro è interessante، کتاب دلچسپ ہے۔ عنوان بدلو، cambia il titolo۔ cambia il titolo، عنوان بدلو۔ ہم متفق نہیں ہیں، non siamo d'accordi۔ non siamo d'accordi، ہم متفق نہیں ہیں، یعنی ہم میں آپس میں کوئی اتفاق وغیرہ نہیں ہے، non siamo d'accordi۔ اگر دو اشخاص کے درمیان، دو دوستوں یا دو بھائیوں کے درمیان کسی چیز پر اتفاق نہیں ہو رہا تو آپ نے اس طرح کا جملہ یوز کرنا ہے، non siamo d'accordi، ہمارا اتفاق نہیں ہے، گھر کے کسی مسئلے پر، کام کاج کے مسئلے پر، یا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن ہمارا اس میں اتفاق نہیں ہے، non siamo d'accordi۔ تم اوقات بدلو، cambia gli orari۔ cambia gli orari، تم اوقات بدلو، یعنی دفتر وغیرہ کے، دکان کے، کاروبار کے تم اوقات بدلو، یہ ہم میں متضاد چیز ہے، یہ ہم میں متفرق چیز ہے جس پہ ہمارا کوئی اتفاق نہیں ہے۔ cambia gli orari، تم اوقات بدلو۔ آج مچھلی کیوں نہیں؟ perché non c'è pesce۔ perché non c'è pesce، آج مچھلی کیوں نہیں، مچھلی کیوں نہیں۔ تم سلاد کھاؤ، mangia un'insalata۔ mangia un'insalata، تم سلاد کھاؤ، mangiare کھانا، mangia تم کھاؤ۔ پھر مینو بدلو، poi cambia menu۔ poi پھر، cambia menu، مینو بدلو، یعنی یہ موسم مچھلی کھانے کا ہے اور تم نے مچھلی تیار نہیں کی، لہذا تم مینو میں مچھلی شامل کرو، poi cambia menu، مینو کو چینج کرو۔ چلو کوشش کرتے ہیں، dai che parliamo۔ چلو کوشش کرتے ہیں، dai che parliamo، اس سے بات کرتے ہیں، parliamo con lui۔ اس سے بات کرتے ہیں، parliamo con lui۔ یہ پھول ہے، questi sono fiori۔ یہ پھول ہے، questi sono fiori۔ گھر کو سجاتے ہیں، decoriamo la casa۔ گھر کو سجاتے ہیں، decoriamo la casa۔ decorare ہوتا ہے سجانا، decoriamo سجاتے ہیں، la casa گھر کو۔ اس کو بلاتے ہیں، allora chiamiamo a lui۔ اس کو بلاتے ہیں، allora chiamiamo a lui۔ پھر نغمہ سنتے ہیں، poi ascoltiamo la canzone۔ پھر نغمہ سنتے ہیں، poi ascoltiamo la canzone۔ تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن،
امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے کافی کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا۔ ملتے ہیں بہت جلد، تب تک کے لیے آپ سے اجازت، اللہ حافظ۔